Oh, kakak Bir Mohan malah ভিডিও সাইডে এই সাইডে ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক সাইড যত অমগতি সাইডে বড় বুঝাক নাই যত তুই সাইডে আরে কি সামনে না কিছু দরকার কাম ভিডিও ফটো তুই সাইডে আগে যত চারদিকে ये पकोड़े बाजा तो भाई टीम संभा गाड़ी ने फोटो तीसा कटे अरे जा आं रिपोर्ट नाय ब्लाय मरन मंगबो खायना या information phone by information reza rolling party tong information party পার্টি অলরেডি আছে থানা পার্টি না আছে না হ্যাঁ থানা পার্টি নাই না চম্পক থানা পার্টি নাই থানা স্টাফ নাই দুনিয়ার অনেক স্টাফ স্টাফ আছে আমরা এরকম কথা বলি কেন নিয়ম ব্যবহার করেন না আপনারা চোখের সামনে চোখের সামনে কি আপনার ঘর যদি আগুন লেগে যায় থানা ইনফরমেশন করলে আমি আগুনটা বুটামু এমন কোনো হয়নি ঘটনা এরকম পাইবেন না সিস্টেম না ওরা সিচি কে বেরে রেখা বুকা এই করো যখন বুকা মুখ ফুলি থাকা mo buka iko mo buka fisila pura amo করে দা ফিনাল লামাসি চরি চুং যদি আপদিকে আক্রমণ খেলে কে 3 মাস মাসে মাসে ঠিক আমো তিনি भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति मोर्चा बाय 26 आश्रम बारी खय जिला ने अंतर्गत गिना कोब्रा पारानि बीर मोहन देवबर्मा जनजाति मोर्चा नि प्रेसिडेंट नि नग तिनी सुंकाइसा मीटिंग आलोचना खालाय तंगमा जरावा तिप्रामथानि गुंडा बाहिनी एटेक खायका दुईटा गाड़ी सबाइका बरकनो तपला जपला खालायका सर कल कल ताम दारक तु जाक नाथा कतर तु जाक 11टा बाइक डैमेज दुईटा गाड़ी डैमेज फुल बरकनो बुखा आनी वाइस प्रेसिडेंट खय जिलानि बीरमोहन देवबर्मा बन बुखा आशीष देवबर्मा बुखा चिनी यबा मोर्चा न बुखा मलेन न बुखा जारा ओ जगह तंगनाय बरैनो पर्यंत बुनानि बरक एकबो खलायका बरैनो पर्यंत बुखा जेमन अरतंग अमताम थानसा नायनाय बरक अमताम थानसा आं बुबाग्रानो निजे फोन खलायका बुबाग्रा फोन सुइच अफ आं अम सानान बागे बुबाग्रा अमतामो जे अम थानसानि लामा दे ना अम दांगानि लामा हिने आं फोन खायनानि बागै आं हिको खलायका ट्राई खायका बुबाग्रा न किन्तु बुबाग्रा मोबाइल पिकअप खाइलिया तारपरे ओ जागा मोबाइल तंग माने मोबाइल बरकना आटकनानि कोशिश खायका किन्तु बरकनो ना कामिया पंखा बरक जे बाबे फाये हमला खायका नाइदे चेहा रक सबायका नक रक हिको खलायका न आपने नों निजे शोनो काना कायसा ताम बायजानि खितार माने परे आने और किछा नांखा तबे आमो तो कुनुया जे आनि जे कार्यकर्ता जे बाबे दुख मांखा अलमोस्ट साबो ताबो मनि इको बरने चिकित्सा रकन तैनाय ओ गारिनि जे सबाय मान साबो मनि इको जिम्मेदारी तैनाय
amo immediately borok na arrest khaina nongthong je arokha doctor rok tabuk jeng affair khainai borok ni jara jarai koklai jeng borok no sini paikha jeng borok ni bagai tabuk affair khainai jeng sokto babe affair khainai borok tini 24 ঘন্টা ya 12 ঘন্টা ya 6 ঘন্টা ni bising borok romjak na nongthong o Tripura thani gunda bahini rok chini oro tongo Bharatiya Janata Party Tripura State ni secretary Nomita Deborma Mohodoya tai chini Asrambari Mandal President Pradip Deborma tongo humki somki domki bono bolo tambai jan khitarka nangjalia tofano bobanchika kintu chini asi tamo Bishomol Deborma bono buka bono emon babe buka norok video khainai di tarpore ani ji khwai jelani Vice President Birmohon Deborma no gusirka ani mokol bai thango tarpore bini tabok theiro phaikana khuksi rogo tarpore molen me haide Bono naidi bono bahike buka bono omo kit thansani lama de angkono bujai malia na gunda bahini ko suksai hiko omo rok tam omo आशीष न किसान हार सकेन जब जों तो सबका साथ सबका विकास त हिमनाइ नि पार्टी नेशनल नरेन्द्र मोदी नि सबका साथ सबका विकास त हिमनाइ पार्टी नि जेबाबे जों त बुइनो खति खाइनान फाया खाइना फायो बोले जों त अनलाइन खाइना फायो बोले जों गामना नाइमा थाङरो मोबाइल डिउटी खलाइ तङ माने मियाव जों खामाव तङ माने 300 मिटार हाक चालंनाय बर कोशिश खाइका borok na narek mane bagai kintu borok na prosason no hi ko bokhlayo respect ruo na kun ব্যক্তি no respect ruo buma bufa no respect ria amti gunda bahini borok rok no samajo kolonkito borok ne bagai chung affair khainai borok no chung rom rinai 6 ঘন্টা ni bising rom nang thung tabok immediately chono o jaga SDPO OC jotono phaina nang thung ena nang thung ongya ke chung dor da phano resinai tabok Sinumon Biswajit Rupini Khwai Jalani Janjati Morcha ni President.